जयपुर घर जुआई फटैली ता मामू को भूली गला हे रे आ पारी हलानी आ इला ए नानी मो भणजा को देखि चुकरी हाय देखि जो देखि न तुम आ कोन देखियो रे मो भणजा को खोजी आइला बेले तुम दीटा हां करी ओनै थिला एते बड़ बड़ मसा पुरुथिले बाहरथिले आ तुम आ देखि पारी ये नना ठीक है फोन करी हाय भणजा को देखि चुकरी भणजा को देखि न तुम आ कोन देखियो रे मु भणजा को खोजी आइला बेले तुम दीटा पुड़ी मारी करी सही थिलो रे पूरा मुतिले भी जानी पारिबनी रे आउ मो भणजा को एमिति पार्टी करी डाकिले हबनी आउ हे ताको कोन करिवि हे फोन करिवि ये छोरा मो मोबाइलटा भी काई रे हाँ अच्छी मने पड़ी गला ये छोरा मो भणजार नंबर मने पड़ुनी आउ हाँ मने पड़ी गला 70 77 24 69 70 এইটা হচ্ছে মো ভণଜାର নম্বর আউ তাকু টিকে ফোন লগাইবি ছড়া তা মামু কো ভুলি গলা কি রে হ্যাঁ ইটা ছড়া রিং হউছি রে হ্যালো হ্যাঁ কে ভণজা কি রে হ্যাঁ তো মামু মূর্খ মান্তি আগকু পছকু কেই নাহান্তি রে ভণজা कौन कहलु बियर बार रे अछु इरे भणजा देसी बियर पिया पी करनी रे सोना सियर हेई जबु हां हे भणजा हां मु बस स्टॉप गांधी छक रे अछि रे भणजा हां जयपुर हे भणजा तो भाटा भूली जाईची शीघ्र पळे रे हे भणजा वो घन बड़े लोगों को रखे ना पछर गली दे तनातन मोर साड़ी बाबू तमें पुणी हठात मालकानगिरी छाड़ी जयपुर आसी मत अर्जेंट फोन कर रखिल कहीं बाबू अरे कौन है बाबू कथा कौन है मत कुह बाबू बाबू भणजा तू घर जुआई आसिला दिन तो मामू कथा तो टिके आले मने पड़ुनी कि रे बाबू तो मामू केमिति अछि कोन करूची एई कथा केबे पचारि छु कि रे बाबू लाई केबे टिके फोन करि छु कि रे हे बाबू मामू भणजा अरे तमे भी छोट पिला परी कांदु तो काई कि बाबू भणजा कांदु भी तो आ खुशी अभी रे हेले भणजा तो मामू को टिके आले मने पड़िलानी हे भणजा ओ केमिति मने पड़िबो सुंदर स्त्री टिए पाइछु नुआ बा हेइछु हे ए घरे आसी तो राज करिछु रा हो बाबू वो एठी घर जयसे राज करछि सत हेले बाबू ए पर्यंत मोर स्वप्नटा पूर्ण हेइ रे बाबू भणजा तोर पुणी को स्वप्नटा पूर्ण है हो बाबू अरे सही स्वप्नटा हला से शुभेन्दु प्रसाद सिंह देव माने मो ससुर टंका पैसा घर द्वार धन संपत्ति बैंक बैलेंस हे जाए मोरी हाथ मुठा बसिनी बाबू हे धन संपत्तिटा केबे जे मोरी हाथ मुठा कसिब सेई दिन को मु घरे अपेक्षा करिछि बाबू भणजा एखानी बेंगो सही कानी बेंगो मजिरी अच्छी नाक सापरे भणजा ए तू मारी चाल रे भणजा मु तो पछरे अच्छी रे हेले भणजा मु सुनिबा को पाइली कोन बाबू ये शुभेन्दु प्रसाद रो गोटिए पुओ अछि बोली एई कथा कोन सच्च बाबू अरे तमे जहा सुनिछ एकदम ठीक सुनिछ बाबू मो ससुर रो आ गोटे बो भी अछि ता नाटा होछे हो बाबू से गोटाई मधुआ से गोटाई बेकारिया हो बाबू से प्रतिदिन
ମଦ ବି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଘର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ। ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବି ନେଇଯିବି। ଭଣଜା ରେ ଭଣଜା ତୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ତୋ ମାମୁଁକୁ ମାରିଦବୁ ନା କଣ? ଏ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବା କଥା କହୁନି ବାବୁ। ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10-15 ଜଣକୁ ବି ମର୍ଡର କରିଦେବି ବାବୁ। ଓହୋ ସେଇ କଥା କି ରେ ଭଣଜା। ହେଲେ ଭଣଜା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବୁ ରେ ଭଣଜା। ଏ ବାବୁ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ କିରିଂ 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 ହେଇଯିବ। ଏ ବାବୁ ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନତାଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛି, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ତୀର ମାରିବି ତୀର ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଞ୍ଜି ପାରିବନି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଜମା ଠିକ ହବନି ନା। ତମେ କଣ କହୁଛ ବାବୁ? ଭଣଜା ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ପୁରାପୁରି ଠିକ କହିଲୁ ରେ ଭଣଜା। ହେଲେ ଭଣଜା ତୁ ଘର ଜୁଆଇ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତୋ ମାମୁଁ ପକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା। ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା। ତୁ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦବୁ ତାହେଲେ କୋଉ ମଦ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ି ମାରିକି ଆଇଥାନ୍ତି। তাহলে তোমাকে টঙ্কা দরকার তো বাবু। ঠিক আছে এই নিও বাবু, এথিরে পুরো 5,000 টঙ্কা আছে। আরে নিও বাবু। ମୁଁ ଜାଣିଛେ ବାବୁ ତମ ପକେଟରେ ଦିଟା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ପଶିରେ କେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ। ହେଲେ ବାବୁ ଏ ଟଙ୍କା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ୟେସ୍ କର। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋରି ପାଖରେ ଏ ଜୟପୁରରେ ରହିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବାବୁ।